বন্ধুরা খেতে বসে গেছি, দেরি হয়ে গেছে। শাক এই যে শাকটা নিয়েছি, ভাত, একটা কাঁচা লঙ্কা, এখানে ডাল, পেঁয়াজ দিয়ে ডাল করেছি, এখানে করেছি শুক্তো। এবার মাছ ভাজা দিয়ে দিই। ও আস্তে আস্তে দেখো, এটা হচ্ছে বেথের শাক ভেজেছি আজকে লাউ পাতা দিয়ে। এত ঠান্ডা লেগেছে না, खाची इंटरनेट आरती ऑनलाइन दर्शन कोई प्रसाद ये सब तपस्वी जी के दिमाग की पैदाइश थी। तब একটু শুক্তো দেব। তুই মাছ ভাজাটা খেয়ে না, ডাল দিয়ে খাচ্ছি। सर आप क्या? अरे सर अब क्या मतलब किसी की डायरी पढ़नी अच्छी बात है क्या? अब चलिए सर। यस सर। इस तरह टाइम আর এখানে আছে लेकिन आज की दुनिया के कोने में हजारों सवाल हैं। পাতিতে খাবে, বিয়ে বাড়ি আছে তো বেশি খাবে না। স্যালাডটার মধ্যে ঝোল না পড়ে। গরম গরম মাটনের ঝোল। তো গরম। हम खुश कैसे रह पाएंगे? मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत कर। सॉरी। আমাকে শশার मैंने एक न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया। बॉस किसी बिजनेस कुत्ते को पकड़ के लाया। ब्रेकिंग न्यूज कर लिया। कभी न्यूज मिलती थी, कभी बनानी पड़ती थी। আছে, এই যে থালা গুটিয়ে নিয়েছি, মাটনের ঝোল রইলো, শুক্তো রইলো, ডাল রইলো। শশার আমি খেয়ে নি, কি খাবি? না